ତମର ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଟାର ଟିକେଟଟା ଆରସି ମିଶ୍ର କ୍ରିଏସନ ୱାର୍କର ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଲା ମୁଇଁ ଲିଙ୍କଟା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଚ୍ୟାନେଲକେ ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ମିନାର ଆମେ ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା ମିନାର ହେଲା ସେନକେ ପୁରା ଯିବାର ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଆମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖ ବୋବା ଦେଖ ଚ୍ୟାସ୍ ଓ ଆମର ବୋବା ଆଉଛନ୍ ବୋବା ଜୟ ବୋବା ଓ ଛାଡିଲା ଦେଖ ଏନ୍ତା କିଛି ଅଛି ଏନର ଦୃଶ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ଆମେ ହାଡ଼ୁ ଆଇଛୁ ଦେଖି ପଡ଼ୁଥିବ ଆମେ ସାଡ଼ୁ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମସ୍ତେ ତ ବିନ୍ଦାସ ଥିବ ଏକା ତ ଆମେ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକେସନ୍କେ ପଳେଇ ଆସୁଛେ ନା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାରେ ଜବାହାର ମିନାର ଗେଟ୍ଟା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରକେ ଯିବାର ଅଛି ତ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜବାହାର ଗାନ୍ଧୀ ମିନାରକେ ବି ଯିମା ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟକେ ଯିମା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖକେ ଯିମା ସବୁ ଜାଗା ବୋଲମା ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତେ ବନେଇ ରୁହ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଲୋକେସନ୍ ତାର ପରେ ଆମେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରକେ ଯିମା ମାଙ୍କୁ ସେନା ବି ଦର୍ଶନ କର୍ମା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଘରକେ ଯିମା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ହେବା ଆଉ ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ହେବା ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ବନେଇ ରୁହ ସବୁ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ବହୁତ ମଜ ମସ୍ତି କର୍ମା ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜବାହାର ମିନାରକେ ଯାଇକିରି ଏନ୍ଜୟ ନେମା ତମର ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଟାର ଟିକେଟଟା ଟିକେଟ କାଢଲୁ କେତେ ନେଲେ ସବୁ ଏଇଟା এটা জনে 5 টাকা লেখা গাড়ি গুড়ি 10 টাকা আমার বাইক মানে 10 টাকা নেলে আর এটা আমাকে 5 টাকা নেলে তো টিকিট বর্তমান পাই সারুন টিকিট কাটিকি বর্তমান এটা ভিতরে এন্ট্রি করমা পুরা মস্ত ভিউ আছে সমস্তে বনি রহ ভিডিওরে মস্ত লাগবা তো চলো এনজয় করমা চলো বুঝি চলো টিকিট কেটে পড়লা নয়া ব্লগার দেখি পারতো নয়া ব্লগার আইডা ব্লগ মানে স্টার্ট করছেন সাপোর্ট করে মাগর চ্যানেল কে কানা আছে आरसी मिश्र किए आरसी मिश्र क्रिएसन वाकर चैनल ना हला मुई लिंक डिस्क्रिप्शन रे दे देबे सब देखि विजिट करबा चैनल के हला चैनल के सब्सक्राइब करबा सपोर्ट करबा तांको हला नहीं तो वर्तमान एंट्री करमा ऊपर के चलो चलो जनरल गले भी चलो गाड़ी चलाना गाड़ी चलो तो चलो ऊपर के जिमा ऊपर टी नजारा देखमा व्यू देखमा केनता कना अच्छे जे सीढ़ी तो एंता किसी अच्छे तार व्यू ऊपर अच्छे मीनारटा चला दुकान में अच्छे ना तो चलो ऊपर के जिमा इना तो ट्रक मन अच्छे नहीं गले भल था तो फ्रेंड्स एंता किसी अच्छे नजारा देखी पार्थो हला तो साड़ा अच्छे हীরাকুদ डैम हला मोटो को देखा तो डैमटा देखो चला हীরাকুদ डैम दुरिया ना दिसबार के मौसम पूरा गजब अच्छे यार सेट है मिनार आम पूरा स्टेट है मिनार है सेनके पूरा जीवार अच्छे है तो चलो बहुत भल लगुच बाकी आसला बेलू खरा हो गला जगार किसी कथा ना बाकी खरा बेसी ना चियाबार भी बादलिया खरा कर बेसी ना चियाबार के तो चलो जिमा हन के ऊपर के पूरा देखी पार तो साया ऊपर के जीवार अच्छे तो चलो जिमा मौसम केनता अच्छे बाबा आम टे हालिया आगे बसी पड़े बोधे एंता किसी अच्छे दृश्य देख तुम धर कौन धरी एंता किसी अच्छे दृश्य बाकी चलो जवाहर मीनार लिखा है भीतर के जिमा रास्ता है पूरा रास्ता है ये रास्ता पूरा बुली 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 जीव यार सीढ़ी जोड़ ऊपर जाओ चलो ऊपर के जिमा पूरा बुली बुली सीढ़ी अच्छे तो फाइनाली मंदिर के पहुंची गलु
तो भाई एंता किसी अच्छे ना नजारा है देख के लगुच आम हाड़ आइल एटा देख के लगुच नजारा ओ भाई साहब ताकि अच्छे नोड़ दृश्य सब हमारे गैंग अच्छा गोवा पूरा ऊपर बिल्डिंग पूरा ऊपर मस्त दुकान गया हर दुकान के बर्तमान आम लसी पीमु है गरम बहुत हो खरा टे बढ़िया लगे बादल पाक गोटे प्रकार थी लसी दिया लसी जोड़े देख लसी पिएगा धरो चैस भल अच्छे टेस्ट खाई प्लान कर बरबाई डाला डैम के पड़े मुख्य बंध एंटा मुख्य डैम देखी डैम डैम माना गेट मान सब साइन अच्छे दूर ना दिसे एंता किसी अच्छे किसी दृश्य है ना पेरे काटिक तो प्राय किसी अच्छे तो ऊपर के तो जाइए ना गाड़ी हाड़े रखना रास्ता ढाला इनके वाले रास्ता আমার বোবা ওজন বোবা যা বোবা তো দেখি পারতো সে উপরু পুরা আউয়ে হেলা দেখো সে উপরু পুরা আউয়ে বাকি উপরু আসিকি সে না রখুছি হ্যাঁ দেখো সেন বাহারলা বর্তমান ইহাদে দেখো ইহাদে বর্তমান সেন বাহারলা বাকি খরা লাগে ভিডিও হেতকি টিকে এটা না হবারকে হেলা দেখি পারতো এটা হলা পার্ক মোর ভাই এটা হলা পার্কটা হেলা এটা হলা পার্কটা দেখি পারতো এটা যাଉଛି দেখ যাଉଛି সাড়ে যোড়ে আউছে দেখ কাଣା বসব আমার ভাই না এটা মজা তো পুরা ডর লাগুছে ফোর্স করছেন বসবার লাগে কিন্তু মোর ইচ্ছা না বসবার মুই নাই বসন না হেলা মুই নাই বসন না দেখো পছ পটকে দেখি পারথব দেখো আসিগলা না বাকি মুই নাই বসে না মতো ডর লাগুছে না মুই নাই বসে মতো ফোর্স না কর বাটা গাড়ি মুরসা মুরসি গনি হলে পানি কেন পাও बात तो सही है तो फ्रेंड्स हम এটা গান্ধী মিনার পুরা উপর के जाओ जो এটা হেলা এই যে এটা উপর के जाओ जो हम पहुँची गलु आम देखी पार्थ लोक बाक जीवार स्टार्ट कले ना बाइक रखमा और आम जीमा ऊपर के चलो ऊपर के पलि आनु आम एटा बर्तमान ऊपर के जीमु और ऊपर के जाकर तुमको देख चलो बनी रह समस्ते ब्लॉग रे चलो तो चलो जीमा ऊपर के देखो गांधी मिनार देखो गांधी मिनार किसी दृश्य एंता किसी अच्छे गांधी मिनार दृश्य एंता किसी अच्छे तो चलो
पानी फानी आसब जे लाइन ना बंद जाइए देखो एंता किसी अच्छे एक नंबर पूरा टीपी के साइड टीपी कर हला खाली देखो ओ भाई साहब देखो एंता किसी अच्छे एटा दृश्य वाह घरू ये ओ ये तले देखो एटा बर्तमान आसला जोड़े आसी सारा ऊपर धीरे पटना आधार ऊपर मुझी के जिमा सब मुझी फल दृश्य देखा भाई टिकेट अच्छी मोटर कटा आप काटिए देखो एना एंता किसी अच्छे देखो एंता किसी अच्छे बसिक उतरले यहाँ बहुत मजा लगा तो बसले आमर रावण हाँ 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 गोटे 95 तो देखिपार तो से गले बर्तमान आमर सांग जोड़े बोवा रावण तो छाला देख एंता किसी अच्छे दृश्य बाकी डर लगला बोले आम मो सुड़ू सांगे ना जाऊँ बोलूँ बाकी देख एटा गले ये बापरे देखले डर लगुच और बसले के लगावा से आम ना बसी गला देख एंता किसी अच्छे गांधी मीनार मला खाला समुद्र केंद्र पहुंचे बोला এটা একটা কেন্দ্রে কেন্দ্রে পুরো সিঁড়ি বাজে দেখি করতে যাও দেখো আমার ভাই হেনে থিলু আমি ইহাদে উপরকে পলাই এলু দেখো হ্যাঁ এন্তা কিছু আছে দৃশ্য ও ভাই সাহেব দেখো তার ভিতরের দৃশ্য এন্তা কিছু আছে আমি হাড়ু আইছু দেখি পড়ব আমার সাড়ু দেখি আমি হাড়ু আইছু না না এবার রাস্তা